ये देखो এই भाइयों, मैं ছেলেটি नया একটি फोन लेकर বাটন आया ফোন নিয়ে हूँ। এসে ওর अरे, বন্ধুদের ये भी मेरा দেখায়। कोई फोन है। পরে ওর ये বন্ধুরা देख বলে iPhone, যে ये এইটার पुराना চল আছে जमाना है, নাকি, দেখ कीपैड এই का যে नहीं। দামি সেট আমাদের কাছে। क्या পরে यार, ছেলেটি मेरी মনে কষ্ট किस्मत ही পায়, खराब কষ্ট है। পেয়ে अगर চলে ऊपर যায়। वाले ने मुझे थोड़ा अमीर बनाया চলে होता, तो যেয়ে आज বলে अपने যে আমি दोस्तों के যদি सामने আজকে मुझे বড়লোক जलील नहीं হতাম होना তাহলে पड़ता। তো আমি দামি मुझे नहीं ফোন चलाना চালাতে है बड़ा পারতাম, फोन। এটা বলে ফোনটা ভেঙে ফেলে। बहुत गर्मी है। কিছু দূর যাওয়ার পরে আজান अरे হয়ে যায়। अजान हो আজান गई। হওয়ার পরে एक ও काम চিন্তা करता हूँ, করে इसे যে बिछाकर এখানেই यहीं নামাজটা नमाज पढ़ পড়ে लेता নেই। हूँ। নামাজ শেষ করে উঠে উঠে কিছু দূর যেতেই একটা গায়েবী থেকে একটা লোক আসে। আর লোকটা এসে ওকে দামি ফোন দিয়ে रुको জিজ্ঞাসা बेटा, করে क्या ये फोन যে এটা কি तुम्हारा है? তোমার ফোন নাকি। ও বলে যে नहीं, না, ये এটা फोन मेरा আমার না। नहीं है। আর এক হাতে আরেকটা দামি ফোন এনে क्या জিজ্ঞাসা ये করে तुम्हारा এটা फोन দেখো है? তোমার নাকি। नहीं, ये फोन भी বলে मेरा যে না, नहीं है। এটাও मेरा আমার फोन तो না, छोटा सा कीपैड আমার का ফোন তো है। একটা ছোট একটা বাটন সেট। পরে ওই লোক ওই क्या বাটন ये है সেটটা এনে तुम्हारा দেখায় फोन? যে এটা তোমার। हाँ, বলে यही হ্যাঁ, है मेरा এটাই फोन, আমার लेकिन ফোন, ये तो এটা তো टूट ভেঙে गया था। গেছিল। मैं तेरी ईमानदारी देखकर खुश हुआ। পরে ওই ले, লোকে ওর ये সত্য फोन কথা भी तू रख বলাতে ले। ওকে দোনোটা ফোন দিয়ে যায়, দামি ফোন।